Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. This is Dr. Tahir Kamal, Senior Consultant Dermatologist, Aesthetic Physician and Reconstructive Surgeon. I've been practicing for almost 30 years and I face so many challenging cases in dermatology regarding the skin diseases and cosmetic problems. आज व्यूअर्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ और जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड बाय पेशेंट्स स्पेशली फीमेल्स, और वो है मेलाज़मा यानी कि चेहरे पे छाइयाँ पड़ना। सबसे पहली बात ये समझनी है कि जो चेहरे पे पिगमेंटेशन आती है उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन जो मेलाज़मा है वो आपकी जो भी मैं अभी वजूहात बताऊंगा उनकी वजह से वो स्किन में जो आपके पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे पिगमेंट बनाने वाले छोटे सेल्स बैग्स होते हैं जिसको हम मेलानोजोम्स कहते हैं। तो जब ये पिगमेंट एक ख़ास रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बनाना शुरू कर दें तो आपके चेहरे पे छाई पड़ती हैं। तो अगर मैं क्विकली इस पॉइंट पे आऊँ कि इसकी वजूहात क्या है, तो उसकी एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मेन चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे समझने वाली वो ये है कि सबसे पहले आपकी धूप से सेंसिटिविटी यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उनसे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है और जो है अक्सर खून की कमी जिसको हम एनीमिया कहते हैं, या फिर स्पेशली आप जो है आपके विटामिन डी लेवल जब डिस्टर्ब हो जाएं, या फिर इसके अलावा जो कभी आपको अगर कोई किसी को थायराइड प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम एग्रीवेट करती है। अब एनीमिया हो गया या प्रेगनेंसी, इसमें बेसिकली जो है आपका जो जिगर है या लिवर है उसके ऊपर जो है वो लोड आता है और उसकी फंक्शनिंग में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो वो आपके हार्मोन्स को प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो ऐसे हार्मोन्स या उनके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि जब ब्लड में जाते हैं तो वो आपको फोटोसेंसिटाइज करते हैं। और पिगमेंट इसलिए हम कहते हैं कि ये बाहर से नहीं कहीं बन रही, ये अंदर के प्रोसेसेस और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आपके चेहरे पे जो है वो आपके पिगमेंट बनाने वाले सेल्स जो मैंने जिक्र किया मेलानोसाइट्स हैं, उनमें पिगमेंट की या जो अमाउंट है जिसको हम मेलानिन कहते हैं वो बढ़ जाती है। और इसकी कई रेमेडीज़ हैं, लेकिन एज ए डर्माटोलॉजिस्ट आई डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट थरली कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पेशेंट में मौजूद हैं, यानी एसिडिटी का होना, फिर लिवर फंक्शन टेस्ट के कोई लिवर कमज़ोर तो नहीं है, हार्मोन एसेज हार्मोन लेवल्स कराने चाहिए, सेंसिटिविटी ख़ास तौर पे एनीमिया को देखना है कि खून की कमी तो नहीं है, उसको करेक्ट करना है। और पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि जब आपको चाहिए तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तली हुई चीज़ें और मीठी चीज़ें जिससे भी आपके मोटापे में इजाफा हो, आपके लिवर पे लोड आए, वो आपने अवॉइड करना है। अब हम ट्रीटमेंट में आते हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप बग़ैर अपने डॉक्टर से, अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए बग़ैर कोई भी चीज़ खुद से बाय ना करें, क्योंकि हर चीज़ जो है वो मुलाजमा को हेल्प आउट नहीं करती। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकती हैं, रेमेडी जो स्टार्ट कर सकते हैं, वो ये है कि आप प्रॉपर डोजेज ऑफ विटामिन ई और विटामिन सी लें। ये जो चीज़ें हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाती हैं, यानी जो अल्ट्रा वायलेट से आपकी स्किन में डैमेज हो रहा है, जो एजिंग प्रोसेस हो रहा है, उसको ये रोकती हैं, और उनके जो मुज़र असरात होते हैं उससे ये विटामिन सी और ई आपको रोकती है। तो आपको 1000 मिलीग्राम विटामिन सी और 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ई लेना चाहिए, जो आपको धूप से भी बचाते हैं और इनका एंटी एजिंग और जो डैमेज होता है सेल्स का अल्ट्रा वायलेट की वजह से और पिगमेंट प्रोसेस को, उसको वो रोकती है। तो ओरली ये आपने ज़रूर साथ, यानी कि बेसिक चीज़ है जो आपने स्टार्ट करनी है। तीसरा, आप अपने अगर आपका कोई लिवर में कमज़ोरी है कुछ है, तो आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर सकती हैं, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल या लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उनको लिवर को सेव करने के लिए एक नेचुरल जो सप्लीमेंट है वो ओमेगा 3 है। और जो हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आते हैं, तो आपने जो क्रीम्स करनी है उसमें सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंस ऑफ सन ब्लॉक जो आपने हर 2 to 3 आवर्स के बाद रिपीट करना है, वरना सन ब्लॉक का फ़ायदा नहीं होता। और उसका SPF फैक्टर हमारी स्किन के मुताबिक
جو ہے وہ SPF 50 سے زیادہ ہونا چاہیے, اور آپ نون کمپنی کا جو جس کی کریڈیبلٹی ہو وہ آپ نے سن بلاک بائی کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے ایسی کوئی کریم یوز نہیں کرنی جس میں کہ ہائیڈروکوینون ہو, کیونکہ اب سائنس جو ریسرچ آئی ہے اس میں یہ کہ وہ پھر اکثر بعد میں یوز کرنے کے بعد وہ پگمنٹیشن بڑھ سکتی ہے. تو ایک تو میں نے سن بلاک کا بتایا, دوسرا آپ نے ٹاپیکلی بھی یعنی جو لگانے والی چیزوں میں زیادہ وہ چیز کریں جو اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کریں, جیسے ٹاپیکل وائٹامن C سیرمز ہیں, اور خاص طور پہ آپ ریٹینول کا استعمال کر سکتے ہیں جو وائٹامن A ڈیریویٹیو ہے, لیکن اس کی کانسنٹریشن زیادہ نہیں ہونی چاہیے, 0.05 سے زیادہ نہ ہو, اور بہت ہی آپ تھوڑی مقدار میں رات کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ٹاپیکل جو ہے جو چیزیں ہیں اس میں ایک ایسی چیزیں جس میں کہ بڑی لو کانسنٹریشن آف مینڈیلک ایسڈ ہے, وہ بھی بہت اچھا افیکٹ دیتی ہے ملازمہ کے ٹریٹمنٹ میں. اور اس کے علاوہ کوجک ایسڈ اور آربیوٹن جن کریمز میں ہے وہ بھی آپ کے ملازمہ کو کافی حد تک بینیفیشیل افیکٹ دیتی ہے, بٹ ان کا جو ٹریٹمنٹ ریزلٹس ہیں وہ بڑے گریجول ہوتے ہیں. اب میں تھوڑا سا ایڈوانس ٹریٹمنٹ کی طرف آتا ہوں کہ جہاں چھائی جو ہے وہ بالکل مطلب ریزسٹنٹ ہے یا بہت کم افیکٹ آ رہا ہے, تو وہاں ڈرماٹولوجسٹ جو بھی کوالیفائڈ ہیں وہ ریجنریٹیو میڈیسن جس کو ہم کہتے ہیں, جو آپ وہ میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ آپ کے باڈی کے ہی سسٹم کو انہانس کرنے کے لیے یا اس میں جو پگمنٹ کے خلاف لڑنے کی مدافعت کو ہم بہتر کرتے ہیں اس ریجنریٹیو میڈیسن سے. تو جیسے ہم تھوڑا سا بلڈ لے کے ہم آپ کا جو گروتھ فیکٹر ہے نیچرل وہ ہم سیپریٹ کرتے ہیں بلڈ سے, اور وہی جس کو ہم پلیٹلیٹ ریچ پلازما تھیراپی یا PRP کہتے ہیں, تو وہ ہم منتھلی بیسس پہ ہم ملازمہ کے ٹریٹمنٹ میں یوز کرتے ہیں. وہ ہم ڈائریکٹلی جہاں چھائی ہوتی ہے وہیں ہم بہت ہی سپرفیشل اسکن میں وہ جو ریچ پلازما ہے جس میں آپ کے گروتھ فیکٹرز ہیں جو آپ کے پگمنٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, وہی ہم ڈائریکٹلی تھوڑا تھوڑا اسکن میں انجیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایڈوانس اب چیزیں ہیں جو PRP سے ایک سٹیپ آگے ہیں وہ اسٹیم سیلز ہیں, وہ بھی آپ کے اپنے ہی ایسے سیلز ہوتے ہیں جو ہر قسم کی گروتھ فیکٹرز کو انہانس کر سکتے ہیں, پگمنٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں اور پگمنٹ پروسیس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو اسٹیم سیلز بھی ہم انجیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح ایکسوسومز ہیں, تو اگلی کسی ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے, لیکن یہ آپ کے نیچرل سیلز کی طرح ہوتا ہے, اور ان میں کیپیسٹی ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھی اسکن میں ڈیمیج ہو اس کو ریپیئر کریں گے, آپ کا کولیجن ہیلدی کریں گے اور آپ کے پگمنٹ پروسیس کو سلو ڈاؤن کریں گے. تو یہ کچھ آئیڈیا میں نے آپ کو دیا, لیکن یہ ضرور کہوں گا اینڈ میں کہ ملازمہ میں اور خاص طور پہ ہماری اسکن میں آپ نے جو پیلنگ پروسیس ہے یا پیلنگ ایجنٹس ہیں پروفیشنلی وہ بہت کم یوز ہونے چاہیے, بلکہ آپ نہ کروائیں. کوئی بہت زیادہ ایگریسو ٹریٹمنٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے, ورنہ پگمنٹ کئی دفعہ زیادہ بھی ہو جاتی ہے. تو اسی کچھ انفارمیشن کے ساتھ میں اپنے جو ہے اس ویڈیو کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا, اور آپ کے کوئی بھی کمنٹس ہوں, آپ اپنے کویشچنز ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. I'll try to answer you all, اور انشاءاللہ I'll come up with some more informative videos inshallah in future also. Thank you so much. خوش رہیں, آباد رہیں.